Nagpapadayon niya na nga adlaw Oktubre 15 ang Kalikuan Odyssey Wave 2025 ang Kalikuan Island Giwan Eastern Samar kundiin 152 nga mga surfer hadusi nga probinsya hanasod ang nagpartisipar hini nga kompetisyon. Nangungunahan pa isan-isan ang probinsyahan Eastern Samar kumo tagapangulohan kompetisyon nga may 79 nga mga partisipante sinundan hin 30 nga partisipante tikang ha Surigao del Norte ngan 20 inti kang Hala Union. Lakip gihapon hini nga paisan-isan ang iba nga probinsya hanasod sugad han Ilocos Sur tulo, tagduha naman nga partisipante ha Samar, Sorsogon, Surigao del Sur ngan tag-usa nga partisipante tikang Leyte, Northern Samar, Palawan, Southern Leyte ngan Camarines Norte. Ang kompetisyon in may tulo nga kategorya, shortboard, longboard ngan junior shortboard han mga kalalkinan ngan kababayinan. Samtang nagpapadayon nga kompetisyon niya na nga adlaw, duha nga giwananon surfer nga Hera Calvin James Sage sumuok 17 anyos, ngan hidyo si Manya 13 anyos nga duha nga kabataan tika nga barangay Sulangan ang nagdaog nga second height ha junior boys sa shortboard category. Nahibaruhi sumuok ang surfing nga nakalabay nga tuig pinaagihan iya tiyo nga Miguel sumuok junior usa nga eksperyensyado nga local surfing nga tutdoha iya na sabi nga sports. Haiya siyahan nga paisan-isan niya na nga adlaw, nakuha niya ang unang pwesto kontra kan si Manya nga duha pa nga surfer nga na diskwalipikado. Samtang grade 4 si Manya han nahibaro tungod han iya kuryosidad han nasabi nga sports nga nakuha niya yana nga adlaw ang ikaduha nga pwesto gamit ang hinuram nga surfboard. Labot lahan kompetisyon may dagihapon iba pa nga nakalinya nga mga aktibidades sugad han Kalikuan Odyssey Bikini Open 2025 iton Oktubre 17, susundan hin Ride and Surf 2025 iton Oktubre 18, ngan Oktubre 19 ang Kalikuan Surf and Music Night 2025. Di ka nga syudad han Boronga na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.